Magkano po? 30. At saka isang seafood curl. Tsaka isang... 30. Tsaka isang Coco Crunch. Ayan ang Coco Crunch. Coco Crunch po. Opo. Isang Ay, isa. Coco Crunch. Thank you po. Thank you. Ito, bebe. Thank you. yung... Nakako. Thank you. Magkano ito? 12. Thank you. Ano yun, da? Makuha ka na. Henga? Thank you, Dada. Bye-bye. Toyo. Number 6. Thank you. Hindi nyo yata po nakita na Ano malaki yun, po po be? yung isa. Mantika. Mantika? Mantika kasi yun. Hindi pantika. Pantika ba yun? Ito, be. Thank you. Ay. Ayan. 8. Yun lang. Ito po, 9. Thank you po. Thank you po. 55 po. Ito po. Thank you po.